Dezinfekcija zemljišta hipermanganom. Na 10 litara vode do 5 grama hipermangana i time polijem približno 2 kvadratna metara. Ukoliko imate problema sa zaraznim bolestima, ako imate nematode, hipermangan će to sve uništiti. Ovako odstoji jedno 14 dana i onda možemo uneti korisne mikroorganizme. Tako da nemamo problema sa bolesti i nematodama.